دوستو آج جس کتاب کا ہم آپ سے تعارف کروانے جا رہے ہیں یہ کے ایس لال کی کتاب ہے. اس کا نام خلجی سلطنت کا عروج و زوال. یہ اصل میں ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا جو انہوں نے انگلش میں لکھا تھا. بعد میں اس کا اردو ترجمہ میرے خیال میں شاید انہوں نے خود ہی چھاپا ہے. یہ جو میرے سامنے ہے یہ کتاب میلہ سے چھپا ہوا ہے یہ، اور کتاب میلہ لاہور سے، اور اس کے جو میرے پاس نسخہ ہے اس کے 526 صفحات ہیں. بنیادی طور پر اس کتاب کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصہ جو کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے غیاث الدین بلبن کی موت سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کی نااہلی، اور پھر جلدی سے جلال الدین خلجی کی حکومت کا آنا، اور پھر اس کا علاؤدین خلجی جو اس کا بھتیجا اور داماد ہے اس کے ہاتھوں قتل ہو جانا، اور اس کے بعد پھر سیاسی واقعات جس میں علاؤدین خلجی کی فتوحات ہیں، ملتان کی ہے، گجرات کی ہے، یہ جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ہندوستان کے، چتور وغیرہ، ان کی فتوحات ہیں. اس پر بات کی گئی ہے. دوسرے حصے میں منگولوں کا حملہ بیان کیا گیا ہے کہ جو منگولوں نے، یہ جو چین سے یہ لوگ اٹھے تھے منگول، جس کو فارسی میں مغل کہتے ہیں کیونکہ فارسی میں گاف نہیں ہوتی تو اس لیے اس کو وہ غین کر کے بولتے ہیں مغل، اصل میں منگول جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے پوری ملت اسلامیہ کو پلٹ دیا تھا. بغداد کو انہوں نے بالکل تباہ کر دیا تھا ہلاکو خان نے، جو چنگیز خان کا پوتا بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یورپ میں بھی یہ روس تک اور بلغاریہ تک ہر چیز تباہ کر دی تھی. یہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے کوئی زلزلہ آ جائے تو زلزلے کے بعد جیسی زمین کی حالت بدل جاتی ہے، بالکل جہاں سے یہ گزرتے تھے وہاں پر زمین کی حالت بدل جاتی تھی. لیکن ہندوستانی حوالے سے خوش قسمت ہے کہ علاؤدین خلجی جیسے ایک مضبوط بادشاہ تھا، اور انہوں نے 5 بار حملہ کیا، اور علاؤدین خلجی نے 5 بار ان کو ہندوستان سے نکال باہر مارا. ان پر ہم بات کریں گے. اس کے بعد جو تیسرا حصہ اس کتاب کا ہے وہ ہے نظم و نسق. علاؤدین خلجی کی سلطنت کا نظم و نسق کیا تھا، بہت امیزنگ، جس میں فوجی اصلاحات بیان کی گئی ہیں، معاشی ضوابط اس کے بہت اچھے تھے، اور کیسے اس نے اتنی لڑائیوں کے باوجود، جب منگول بھی حملہ کر رہے ہیں ایک طرف سے وہ خود لڑ رہا ہے، اس کے باوجود کہیں بھی نہ کوئی چوری چکاری کا کوئی واقعات ہو رہا تھا، کوئی چھوٹے موٹے اگر ہوں بھی، نہ ہی کوئی قیمتوں کو بہت زیادہ کر کے بیچ رہا تھا. حتیٰ کہ اس دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی قصاب گوشت کم بیچتا تھا تو جتنا گوشت کم ہوتا تھا اتنا اس کے جسم سے کاٹ کر اتنا گوشت پورا کیا جاتا تھا. تو ظاہری بات ہے اتنی سخت سزاؤں کے بعد کسی کی جرت نہیں تھی کہ کچھ ہیرا پھیری کر جائے. اور چوتھے حصے میں مصنف نے کے ایس لال نے، وہ علاؤدین خلجی کے بعد سلطنت کے خاتمے کی طرف انہوں نے جو اس کے بیٹوں کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی اور ملک کافور نے کیسے اس کے بیٹوں کو تباہ کیا تھا، اور پھر آخر میں ملک کافور کا کیسے قتل ہوا ہے، تو یہ ساری اس کے اس میں بیان کیا ہے ان چاروں میں. جو اس میں سب سے جو تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے وہ علاؤدین کی بارے میں ہی تفصیلی بیان کیا ہے کہ جو علاؤدین کی پیدائش کے بارے میں مصنف کا کہنا ہے کہ ہمیں صحیح معلومات نہیں ملتی، لیکن یہ ایسا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 1267 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، 1267 میں. اور جو تخت نشینی کے ٹائم یعنی جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی عمر 29 سال تھی، اور جو دن تھا پیر کا 22 ذی الحج 695 ہجری کے اعتبار سے، اور 20 اکتوبر 1296 کو 695 ہجری اور 1296 عیسوی کے حساب سے وہ دلی میں داخل ہوا تھا ایک فاتح کے طور پر، اور اس نے اپنے چاچا کو قتل کر کے وہ بادشاہ بنا تھا. وہ اس کے جو منصوبہ جات تھے وہ بھی بہت اس کی ذات کی طرح دلچسپ ہیں. یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اور ایک یہ مصنف کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ عجیب بات دیکھی گئی ہے کہ 2-3 باتیں انہوں نے بڑی جو مجھے دلچسپ لگی ہیں اس کتاب میں سے. پہلی بات تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بادشاہ ہیں وہ عمومی طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، چاہے وہ علاؤدین خلجی ہو یا اکبر اعظم ہو یا جو پہلے اس سے بڑے بادشاہ تھے، جن میں اگر ہم چندر گپت موریہ کے بارے میں بیان کریں تو وہ بھی کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جو مصنف اس کا پھر یہ وجہ بیان کرتی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علم انسان کے دل میں ایک رحم پیدا کرتا ہے، اور حکومت چلانے کے لیے بعض مرتبہ بہت سخت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، تو جو بہت بڑا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ شاید نہیں کر پاتا ایسے سخت فیصلے. یہ بہرحال مصنف کا ایک اپنا کہنا ہے. اور دوسری جو ایک انہوں نے بات کی ہے وہ اصل میں مولانا ضیاء الدین برنی کے حوالے سے ہے، جو ہمیں ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. مصنف کا یہ کہنا ہے کہ
ये अलाउद्दीन मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी के हवाले से, कि हिंदुस्तान में जब भी कोई सेकुलर हुकूमत आती है तो वो अपने लोगों के साथ बहुत उसकी फलाह व बहबूद के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, लोगों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी कोई मजहबी हुकूमत आती है तो लोगों के लिए वो एक परेशानी का बायस बन जाती है। तो मुसन्निफ का कहना यह है कि मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी का नाम लेकर, कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में आप किसी भी मज़हब के हवाले से, बिलखसूस क्योंकि वो मुसलमान था तो उसने ज़ाहिर बात इस्लाम का नाम ही लेना था, उसने कहा था कि आप शरीयत मोहम्मदी के हवाले से आप इस हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी अभी इतने साल गुजर गए, मेरा ये कहना है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, किसी भी मज़हब के हवाले से, क्योंकि इतने ज़्यादा मज़हब हैं, इतने ज़्यादा मज़ाहिब हैं, इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, और फिर इतनी मुख्तलिफ़ नस्लें हैं, तो इनके लिए एक सेकुलर हुकूमत ही शायद एक अच्छा निज़ाम हुकूमत हो सकता है। तो बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मजनूनाना एक पागलों जैसे जो मनसूबा जात हैं वो बिलखसूस दो थे। एक तो वो कहता था एक नया दीन ईजाद करना है, और वो कहता था जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, पैगम्बर इस्लाम के बाद आज भी उनके नाम लेवा हैं, और वो कहता था मैं भी एक ऐसा दीन बनाऊंगा कि मेरे आने वाले बाद की नस्लें भी मेरा नाम याद रखेंगी, ये एक उसकी थी। दूसरा वो कहता था खुद को सिकंदर सानी, वो कहता था जैसे सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह किया था तो वो कहता था कि मैं भी सिकंदर की तरह फतूहात करूँगा। इसकी वजह मुसन्निफ ने एक एडवर्ड गिब्बन की किताब ज़वाल सल्तनत रूमा, जिसके बारे में हम किसी अगली वीडियोज़ में बयान करेंगे उस किताब के बारे में, उससे एक लंबा सा इक्तिबास उसमें नकल किया। तो उसमें मुसन्निफ ने उसमें एडवर्ड गिब्बन का असल में ये कहना, जिसको के.एस. लाल ने भी इस मंसूबे के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं उसको बयान किया। वो कहता है कि इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारे जो शायर हैं, शोरा हैं मशरक़ के या मगरब के, उन्होंने फ़ातिहीन की यानी कि जो कत्ल व गरत करने वाले इंसान हैं, इनकी इतनी फतूहात, इनकी इतनी तारीफ़ें ज़्यादा की हैं कि हर इंसान के जहन में ये बैठ गया कि वो भी उन जैसा बने। तो बजाय ये कि अहले इल्म की तारीफ़ें करें, साइंसदानों की तारीफ़ें करें, इन लोगों ने जो शोरा हैं, ज़ाहिर बात उन्होंने पैसे लेने होते थे तो उन्होंने उन लोगों की तारीफ़ें की हैं जो कत्ल व गारत करते थे। इसी तरह हिंदुस्तान में भी आप देख लें कि जिन लोगों ने जितनी ज़्यादा कत्ल व गारत की है, लोगों को मारा है, यहाँ के शायर उनकी ही उतनी ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। तो इस पर मुसन्निफ ने डिटेल में बात की है। मैं मंगोलों के बारे में एक दो बातें आपसे जो अर्ज़ करना चाहूँगा कि मंगोल, इनकी ज़हरी शक्ल सूरत क्या थी, इंतहाई खौफनाक तरह के ये लोग थे, बहुत जालिम थे। और इनकी जो शक्ल सूरत मुसन्निफ ने मुख्तलिफ़ कुतब से बयान की है लेकर, उसके हिसाब से मंगोलों की जो शक्ल सूरत ज़ाहरी है वो कुछ इस तरह से थी कि मंगोल जर्द जिल्द, उभरी हुई गालों की हड्डियाँ, चीटा चौड़ा चेहरा, सियाह घुंघरियाले बाल, तिरछी आंखें, छोटी टोड़ी, छोटे गुजार होंठ, चमकती आंखें, लंबे कान और गोल खोपड़ी रखते थे। इनके मुल्क की आबो हवा ने इनकी जिल्द को सांवला और जर्द बना दिया था। वो बुनियादी तौर पर गंदमी नस्ल से थे। मर्द शायद ही कभी नहाते हों, औरतें कभी नहीं नहाती थीं। इसका नतीजा ये था कि मंगोलों में सबसे आम बीमारी खारिश की थी। वो हर किस्म का गोश्त खा लेते थे, हत्ता कि इंसानी गोश्त भी। और बाज़ मरतबा जब उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वो अपने जो शख्स कोई अपने मर जाता था उसी को ही काट के फिर खा लेते थे। इतने जालिम लोग थे ये। एक इसके साथ ही अब एक किताब जो ये तुर्की ज़बान में एक मेरी भी इसी हवाले से लिखी हुई किताब है, जिसका नाम है बुतुन हिंदुस्ताना हाकिम मौलाना तुर्क अलाउद्दीन खालजी, यानी कि 1296 से 1316 का जो इसका टर्म है, 20 साल की इसका जो अहद हुकूमत है, उस पर एक छोटा सा मैंने भी रिसाला लिखा था, ये अनकरा से छपा हुआ। इसकी सिर्फ एक बात मैं आपको बयान करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तादाद कहीं ज़्यादा थी, ये जो बाहर से आने वाले लोग थे, खिलजी थे या जो बाद में भी है, तो इतनी ज़्यादा तादाद के बावजूद ये कैसे हो गया कि ये लोग मार खा गए, जो हिंदू लोग हैं या जो मकामी हिंदुस्तानी लोग हैं, ये क्यों मार खा गए? तो उसके मैंने जो इसमें डिटेल में बात की है, डिटेल तो इसमें सारी बात है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 वजूहात मैंने इसमें की हैं। एक तो जब वो हमला करते थे तो जो मकामी राजा वो आपस में ही लड़ते रहते थे, और जब उनको पता भी होता था कि दूसरे राजा को मेरी मदद की ज़रूरत है, वो मदद नहीं करते थे। तो मुसलमानों के लिए जो बाहर से आने वाले हमलावर होते थे उनके लिए आसान होता था कि वो एक के बाद दूसरे को गिराते जाएं। एक और वजह ये थी कि जो किले अमूमी तौर पर हिंदुओं ने बनाए हुए थे वो पहाड़ों के ऊपर थे, क्योंकि फ़ौजों के लिए पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता था। हाँ, ये तो बात ठीक है कि चढ़ना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब वो मुहासरा करते थे तो फिर कोई भी मदद नीचे से ऊपर पहुंचाने भी बहुत मुश्किल हो जाती थी। जब नीचे मसलन कुएं सारे नीचे हैं, चश्मे सारे नीचे हैं, तालाब नीचे हैं,
تو अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो ज़ाहिर बात है कि वो किले के अंदर थे और वो ऊपर था कि बिल्कुल पहाड़ के, तो वो नीचे नहीं आ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर सख्ती की और जितने भी नीचे कुएं थे सब में जहर मिला दी, किसी में नमक मिला दिया। तो इस मंजर को देखकर अमीर खुसरो भी उस सफ़र में उसके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि अब ये मजबूर हो जाएंगे आपके सामने सर झुकाने पर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि वजह क्या है, तो अमीर खुसरो ने कहा कि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, पेट की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये आपके सामने झुक जाएंगे। दूसरा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो आज भी है, मैं हिंदुस्तान जब कह रहा हूँ तो ये 1296 का हिंदुस्तान मैं बता रहा हूँ सिर्फ, जिसमें आज का पाकिस्तान भी है, आज का बांग्लादेश भी है और नेपाल का भी हिस्सा कुछ है, और हिंदुस्तान तो ज़ाहिर बात है उसमें उसमें एक ज़ात पात का निज़ाम ये बहुत, उसमें ये होता था कि जब बड़ी ऊपर वाली ज़ात के लोग जब छोटी जो नीचे वाली ज़ात थे उससे कोई जुल्म करते थे तो वो उसके दुश्मनों के पास चले जाते थे और गद्दारी करते थे उनसे, जो बड़ी ज़ात के लोग हैं, और जो बाहर से आने वाले होते थे उनके लिए ये फ़ायदा हो जाता था। उसके अलावा एक दो और वजूहात हम कह सकते हैं, उनमें से एक ये थी कि पुराना जंगी उसलूब था, जंगी तरीक़ाकार बहुत पुराना था, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, जब बारूद ईजाद हो गया था उससे ये लोग जो मकामी लोग हैं वो वाकिफ़ नहीं थे, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इससे बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। फिर जंग की थोड़ी सी तकनीक जो होती हैं उसमें ये लोग बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने 5 उसमें वजूहात बयान की हैं इस अपनी किताब में, बुतुन हिंदुस्तान दा, बुत सारे हिंदुस्तान में हाकिम होने वाला अलाउद्दीन खिलजी का पर। तो बात असल में इससे चली थी के एस लाल की, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है बिलखसूस एक ज़माना वस्ता के या मिडावल टाइम का जो हिंदुस्तान है उसके बारे में बहुत अच्छी किताब है। मैंने जब इसको पढ़ा है बहुत मज़ा आया मुझे, मैं आपको भी ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूर पढ़ें। इसका उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी मिलती है और बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ें। और फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।